This conference will now be recorded. जय गुरु शंख ध्वनि करी आरंभ करो। हाँ बाबा आरंभ करो। आज्ञा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनं शलाकया सद्गुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गम व्याप्तं येन भूतं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिवर्तं तैलकं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ना गुरोरधिकं तप्तं ना गुरोरधिकं तपः ततो ज्ञानपर्णास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। नाथ जगन्नाथ मधुरुषि जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनश्च गुरु परम दैवतं गुरुरोपरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तन्नादितं भुवनसदृशं सर्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नितं विमलमचलं सर्वभूतेसाखीभूतं भावातीतं द्विगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। जय गुरु। जय गुरु बा बहुत सुंदर ताल सहकारे ठाकुर चल गुरु वंदना जन तुम एमती जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति लाभ कर ठाकुर को जीवन में पाथेय करी तत्परे ठाकुरंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद पाठ करिवे ओम दास महापात्र। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करुची। अर्थ मान यश इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाए भक्त हुआ नहीं। सावधान हो ठकीजिव। तुमर ठाकुर तो जाग्रत नहेले के तुमर केन्द्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताहा ही पाइब। दुर्बल हृदय रे प्रेम भक्तिर स्थान नहीं। परर दुर्दशा देखी परर व्याथा देखी परर मृत्यु देखी निजर दुर्दशा व्याथा बा मृत्युर आशंका करी भांगी पड़िया झाउली पड़िया बा कांदी आकुल हेबा से सबु दुर्बलता। जेउमाने शक्तिमान सेमाने जहा भी करंतु सेमानकर निजर किंतु निराकरण दिगरे जेपरे एसबु अवस्थारे आउ केही विध्वस्त न हुअंती। प्रेमर सहित तार उपाय चिंता करिवा बुद्धदेवंकर जहा होइथिला एहा ही हेउची सबल हृदयर दृष्टांत। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। इंग्राजी रे पाठ करिवे रियांशु महाराणा। जय गुरु। जय गुरु बाबा। श्री ठाकुर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण पाठ इंग्लिश अनुवाद। For you who would devotees be with hope for name and riches, don't make me your Lord and Master. Beware if mastery within weakness, not master center. Known you have and deceiving, you shall be deceived.
Love and regard has no place in the weak heart. To be anxious about one's own distress, suffering, or death on seeing that of others, and to be broken, bewildered, and distraught thereby is weakness, but the eyes of those who are strong are always seeking for a remedy in everything they do, and in such a way that no one is shattered while in that condition. To find the remedy with love, as did Lord Buddha, is the sign of a courageous heart. ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाବରେ ଦୁଇ ଜଣ କୁନି ବାଳକ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ। ଯାଉ ଏଇ ବାଣୀଟିରୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆମେ କେହିବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ସହିତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଠାକୁର ରହିବେ ଆମେ ସବଳ ହବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପୁତ ଜୀବନ ମୁଁ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ନାର୍ୟ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନେହାସତୀ ବେଉରା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଆରମ୍ଭ କର। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ନାରୀର ନୀତି। ଝିଅ ମୋର, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାହା ହିଁ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଓ ତୁମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ଜୀବନ ଯଶ ଓ ବୃଦ୍ଧି କର୍ମବର୍ଦ୍ଧନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଅ। ଭାବି ବୁଝି ଦେଖି ଶୁଣି ତାହା ହିଁ କୁହ, ଆଉ ଆଚରଣରେ ତାହା ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ଦେଖିବ ଭୟ ଓ ଅଶୁଭ ଠାରୁ କେତେ ଦୂର ତ୍ରାଣ ପାଅ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ତତ୍ପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ପାଠ କରିବେ ମେନକା ସାହୁ। मेनका साहू। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ମେନକା ସାହୁଙ୍କର ବୋଧେ ନେଟ୍ କଟି ଯାଇଛି। କଟି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଆସିଲେ ଦାଦା। ମା ପାଠ କର, ପାଠ କର।
मेनका साहू तांकर बोधे नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छी दादा ठाकुर नारायण पाठ हिंदी पाठ कर परम हाँ प्रेम करो परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी का श्रीमुख निश्रुत पवित्र नारायण ग्रंथ पाठ धर्म कार्य का अर्थ वही करना जिससे तुम्हारा और तुम्हारा पारिपार्श्विक जीवन यश और वृद्धि कर्म प्रति तुम्हें वर्धित हो। सोचो समझो देखो सुनकर वही बोलो और आचरण से उसका अनुष्ठान करो, देखोगे भय और मनुष्य का कितना त्राण आती हो। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बा बहुत सुंदर भावरे नारी नीति ग्रंथ पाठ कले से धर्म कार्य करिवार कथा एठी कहा जायछि तो आम धर्मटा जेमिति आम आचरण रे फुटी उठे केवल उच्चारण रे नुह आमे धर्म माने बुझू मंदिर मस्जिद जीवा अरुआ खाइबा गेरुआ पिंधिबा मठ मंदिर जीवा एमिति आमर गोटे बहु पुरातन कालरू धर्मर आम मन भितर गोटे धर्म कथा कहले एइगुड़ा ही उंकी मारे किंतु ठाकुरंकर स्पष्ट कथा जे धर्मटा आम आचरण भितर फुटी उठू जद्वारा कि आमे सुख समृद्धि रहिबा सहित परिवेश प्रतिजन समस्ते मध्य भलरे कालातिपात करिवे। जा हो ये जो नारीनीति पाठ कले उभय माँ एवं भाईंकर ताकर इष्टिपुत जीवन मु ठाकुर रातुल चरण प्रार्थना करुछि। जाओ ठाकुर धर्म ग्रंथ पाठ ये सरी वर्तमान ठाकुर भक्ति गीति परिवेषण करिवे मंजुश्री राउत। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ आरंभ करो। अन्धार पथरो आलोक पथको असत्य पथरो सत्यर पथको नेगला तमे आसी नेगला तमे आसी नो आशा तमे भरिल जीवने नो आशा तमे भरिल जीवने धसर मरे बसी धसर मरे बसी अन्धार पथरो आलोक पथको नेगला तमे आसी नेगला तमे आसी प्रीतिर संवेग जीवन रंगरे लहड़ी भांगुछि आजी लहड़ी भांगुछि आजी शांतिर संधाने हृदय नाचुछि विजय टीका पिंधे विजय टीका पिंधे पापर पथरो पुण्यर पथको मृत्युर पथरो अमृत पथको नेगला तमे आसी नेगला तमे आसी नो आशा तमे भरिल जीवने नो आशा तमे भरिल जीवने धसर मरे बसी धसर मरे बसी अन्धार पथरो आलोक पथको असत्य पथरो सत्यर पथको नेगला तमे आसी नेगला तमे आसी
सुधार निर्जन जीवनर पथे बहुची प्रशांति हुई बहुची प्रशांति हुई चेतना जोड़ित देश नुआइक बिंदु दे नुआइक बिंदु दे निराश पथरु आशार पथको भयर पथरु अभय पथको नेइगला तमे आसी नेइगला तमे आसी नोआ सातमे भरिला जीवने नोआ सातमे भरिला जीवने धूसर मारो रे बसे अन्धार पथरु आलोक पथको असत्य पथरु सत्यर पथको नेइगला तमे आसी नेइगला तमे आसी नेइगला तमे आसी नेइगला तमे आसी। जय गुरु। ଯାହଉ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏ ଭକ୍ତି ଗୀତି ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ସାଧନା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆହୁରି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ କରସ୍ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରତାତି ଚକ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା, ଆରମ୍ଭ କର। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल अनुकूल चंद्र नाम मनंती बोल बोली राधा बोली राधा बोली राधा बोल आनंदी बाहुदुड़ी जय गुरु बोल आनंदी बाहुदुड़ी जय गुरु बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल अनुकूल चंद्र नाम मनंती बोल बोली राधा बोली राधा बोली राधा बोल आनंदी बाहुदुड़ी जय गुरु बोल प्रभु नाम गानी सफल दुरीता निमिष के नासा परण मुहिता प्रभु नाम गानी सकल दुरीता निमिष के नासा परण मुहिता श्री नाम प्रेमा सागरा धरा ताकु सागरा में पानी धरा श्री नाम प्रेमा सागरा धरा ताकु सागरा में परिबा उधरा जगदराधिकता चिरानुकूल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल अनुकूल चंद्र नाम प्रेमानंदी बोल बोले राधा बोले राधा बोले राधा बोल आनंदी बाहुदुड़ी जय गुरु बोल
कारण पुरुषा जगत जीवन प्रेममय कांति निखिल बंधन कारण पुरुषा जगत जीवन प्रेममय कांति निखिल बंधन नाम राम छरा मानुषी तनुरी अनुपम लीला रचिला धरारे नाम राम छरा मानुषी तनुरी अनुपम लीला रचिला धरारे पुरुषोत्तम रूपे बाबा गणे पर बोलरी 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 बोल अनुकूल चंद्रमा प्रेमानंदे बोल बोले राधा बोले राधा बोले राधा बोल आनंदे दीपाओ जुड़ी जय गुरु बोल आनंदे नाचरी खबर आवेशी प्रभु गुण गाई परम उल्लासी आनंदे नाचरी खबर आवेशी प्रभु गुण गाई परम उल्लासी सांगरी सिमारी सिमनार्पिणा श्री सहस्रनामा जप विरामा सांगरी सिमारी सिमनार्पिणा श्री सहस्रनामा जप विरामा ज्ञानभक्ति भाव प्रेमा ज्ञानभक्ति भाव प्रेमा हरे संसार बोलरी 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 बोल अनुकूल चंद्रना प्रेमानंदी बोल बोली राधा बोली राधा बोली राधा बोल आनंदी बाहुली जय गुरु बोल आनंदी बाहुली जय गुरु बोल बोलरी 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 बोल अनुकूल चंद्रना प्रेमानंदी बोल बोले राधा बोले राधा बोले राधा बोल आनंदी बाहुली जय गुरु बोल बोलरी 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 बोल अनुकूल चंद्रना प्रेमानंदी बोल बोले राधा बोले राधा बोले राधा बोल आनंदी बाहुली जय गुरु बोल दादा जय गुरु जय गुरु माँ तम सेमिति सारा जीवन ठाकुरଙ୍କୁ ନାମକୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ବୋଲି ଚାଲିଥାଅ ଏବଂ ତୁମର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କର ତମେ ସାରା ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କର ମନର ମଣିଷ ହେଇ ଉଠ ଏହା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତତ୍ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରସ ଗାନ କରିବେ ଗାୟତ୍ରୀ ବେହେରା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ
संग न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। संग न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। चेतो अब भी शरण में आओ, चेतो अब भी, चेतो अब भी शरण में आओ, चरण झुकाओ नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। धन संपद सब कामना आवे, माया बंधन छिन मेरी जावे। धन संपद सब कामना आवे, माया बंधन छिन मेरी जावे। दो पल कावे मिट जावेगा, दो पल कावे, दो पल कावे मिट जावेगा, छोड़ इनके साथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। सेवक बनकर उनको पाओ, सेवक बनकर, सेवक बनकर उनको ठानो, प्रभु पकड़ेंगे हाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात, मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। जय गुरु। जय गुरुमा, बहुत सुंदर भाव ताल लय सह तमे करष्टि परिवेशन करछ। जाओ आमे जदि जीवन में ठाकुर को पाथेय कर चली, ठाकुर दियत विधि विधान मानिक चली, काल काल महाकाल आसिले भी आमर किसी क्षति करि परिबो नाही। ए विश्वास ए भरोसा नहीं आमे आगेबार अछि। चाहो तमे एमिति ठाकुरंकर मनर मनीषटी हेई उठ, ठाकुरंक दियत विधि विधान को मानी जीवन रे आगे चलो, यही मोर ठाकुरंक पाखे प्रार्थना। जाओ करस सरीछि, बे कीर्तन समय एबे कीर्तन परिवेषण करिवे प्रदीप्त प्रधान जलेश्वर। जय गुरु। जय गुरु बाबा, आरंभ। उछल त्रिभुवन, उछल त्रिभुवन, उछल त्रिभुवन, उछल त्रिभुवन, उछल त्रिभुवन महाप्रेम रे, भक्त प्राण जाग जागरे, प्रवाहित আজি কি
परम पिता उच्छल त्रिभुवन जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲ ଠାକୁର। ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଫଳରେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ରୋଗର ନିରାମୟ ହେଇପାରିବ। ବହୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଠାକୁର ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ କୀର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତମେ ସେମିତି ଉତ୍ତାଳ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଚାଲ, ନିଜେ ନିରୋଗ ରହିବା ସହିତ ବହୁ ଜନମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣକୁ ନେଇ ଆସ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତମର ସାର୍ବିକ ଜୀବନ ନିରାମୟ ହେଉ ଏବଂ ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଚାଲ। ତତ୍ପରେ ଆଲୋଚନାର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ କୁନି ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜିତେଶ ରାଉଳ ନାମପରୁ। ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। दादा जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆରମ୍ଭ କର। नाथो मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जगत ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଆଜିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସଭିଙ୍କ ଅତୁଳ ଚରଣରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏହି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଋତିକ ଦେବତା ଦାଦା ମା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଓ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷରେ ଅବିନ ଦାଦା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୀତ, ତାର ନାମ ହେଲା ବୁଝେ ନା କେ ମନ তুমি কি তোমার পরিচয় চালা বোলা হাসি কিছুই মোদের মতো নয়। ତା ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମ ରକମ ସବୁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାଲ ବୋଲ ହାସି ଖେଲା
কিছুই মোদের ମତ ନୁହେଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারেই ভালোবাস। ତା ମାନେ ହେଲା ଭଲ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ଥରେ ଜଣେ ଦାଦା ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଦାଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଠାକୁର ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଅଛି। ପୁଣି ବୋଟକେନିନ୍ ଦାଦା କୁହନ୍ତି ଠାକୁର ଟିଚ୍ ମି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଲଭ୍ ମି। ପୁଣି ରବର୍ଟ କେନିନ୍ ଦାଦା କୁହନ୍ତି ଠାକୁର ଟିଚ୍ ମି ହାଉ ଟୁ ଲଭ୍ ୟୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ୟୋର୍ ଲଭ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ହାଉ ଟୁ ଲଭ୍ ୟୁ, ହାଉ ଟୁ ଲଭ୍ ମି। ତା ମାନେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇ ଦବ କେମିତି ମତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହବ। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଣିଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ଥରେ ଏମିତି ବହୁତ ଶୀତ ଦିନ ଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ ପଟେ ସେ ଚେୟାର ପକେଇ ପକେଇକା ଯାଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାଦା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସେବିକା ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଥାଏ ସୁଶୀଳା ବଳା ହାଲଦାର। ହଁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସୁଶୀଳା ବଳା, ସୁଶୀଳା ବଳା ତୁ ମୋ ସୁଶୀଳା ବଳା ତୁ ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲୁ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ, ପାଇଲୁ କଣ? ସେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ପାଆନ୍ତିନି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି। ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ 3 ଦିନ ସମୟ ଦେଲି, ତା ଭିତରେ ତୁମେ କାହାରିକୁ ନ ପଚାରି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବ। ପୁଣି ସୁଶୀଳା ବଳା ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଯାଜନ ଶୁଣି ପାରୁନୁ। କଣ କରିବା ସରୋଜ ଭାଇ?
ଯାହା ହଉ ଅଜିତେଶ ରାଉଳ ଯିଏ କି ଜଣେ ଗୁଣୀ ବକ୍ତା ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ତଳି ଧରୁଥିଲେ। ବୟସ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥାକୁ ତଳି ଧରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ କରଣୀୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ଠାକୁର ହିଁ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସାର କଥା ଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଆମେ ଜୟରାଧେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନକା ସାହୁ ଜୟରାଧେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମେନକା ସାହୁ। ମେନକା ସାହୁ ଜୟରାଧେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড় রে মান কপট চতুরি বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবরে মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম। ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড় রে মান ভবের আশা অজপা নামে কর রে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে নয় নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড় রে মান কপট চতুরি বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবরে মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম। ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড় রে মন ভবের আশা
अजपा नामे करो ऋण राधा बोल 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 राधा गोविंद नामटे बदने नये नयन निरे सदा आसरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे बर्तमान ध्वनि देवी प्रीत सुंदर बेउरा वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम जननी श्री लक्ष्मी माँ की जय परम पूज्य श्री श्री बड़दा की जय प्रधान आचार्य दादा की जय सत्संग की जय सतनाम की सनातन धर्म की पिता माता की वंदे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु माँ समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु आज्ञा आमे दुखित टी शेष समय टी नेटवर्क प्रॉब्लम रहिला जति पई कि आमे समस्त ठीक से शेष समय सुनी पालु नहीं जा भी हो समस्त धैर्य सह रहले समस्त को जय गुरु जय गुरु जय